وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أزواجه وذريته وآل بيته وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين, khususan pengarang kitab Ta'limul Muta'alim Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Dubi alaihim walamdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari wa aada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suwiji fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaake kahanane ilmu wal fikhi lan ilmu fikih wa fadlihi lan utamane al fikhi atau fikih. Jadi membahas mengenai hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Ini pasal yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Faslun fin niyati. Jadi pasal yang kedua, pasal kapindo fin niyati yang dalam nerangake niat fi halit ta'allumi yang dalam nalika ngaji sinau. Ini akan menjelaskan juga mengenai niat ketika belajar, niat ketika menuntut ilmu, niat ketika mengaji ya. Faslun fasal kaping 3 fikhtiyari yang dalam nerangake milih al ilmi ilmu wal ustadi lan guru.
Pasal yang selanjutnya itu terkait memilih ilmu, guru, wasyariki lan konco, wasabati lan tetep betah. Artinya termasuk teman dan sikap teguh dalam belajar. Jadi dalam belajar itu artinya ya semangat tetap belajar, makanya oleh konco sing rajin. Faslun fasal kaping papat, tentang apa ini? Fi ta'dimil ilmi, ing dalem nerangake ngegungake ilmu, wa ahlihi lan wong kang ahli ilmu. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai menghormati ilmu. Jadi ya kita harus menghormati ilmu, karena ilmu yang kita pelajari itu kalau nggak dihormati ya bagaimana? Berarti kita gak menghargai ya. Dan orang yang berilmu siapa? Ya guru itu yang mengajarkan, guru, status tada dan lain sebagainya. Faslun fasal kaping 5, fil jiddi ing dalem nerangake nemen-nemeni wal muadzabati lan ajek ngelanggengaken ya. Jadi ajek iku ngelanggengake wal himmati lan sejo kang luhur. Jadi ngelanggengake dan sejo kang luhur. Di pasal yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai kesungguhan, kontinuitas itu ya istiqomah itu. Istiqomah atau terus menerus, termasuk minatnya dan minatnya dan minat. Faslun fasal kaping 6, fi bidayatis saboki ing dalem nerangake ngawiti apa ngaji wa qadrihi lan kira-kirane ngaji watarti bihi lan urut-urutane ngaji. Jadi di situ juga akan menjelaskan mengenai permulaan, terus kemudian ukurannya ya, sampai dengan proses mengenai belajar, mengenai ngaji. Faslun fasal kaping 7, fit tawakkali ing dalem nerangake pasrah, tawakal. Jadi Anda nanti juga akan membahas mengenai pasal mengenai tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fasal kaping 8, fi wakti ing dalem nerangake at-takhsili fi wakti takhsili ing dalem nerangake waktune ngasilake ilmu. Ini juga akan kita bahas. Jadi fasal terkait masa atau waktu mencapai ilmu. Jadi ada waktu ya, waktu mencapai ilmu nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Faslun fasal kaping 9, fisyafaqoti ing dalem nerangake welas wan nasihati lan ngarepake bagus lian. Nah, jadi bagus lian apa ya, terkait mengenai
fasal yang menjelaskan mengenai kasih sayang dan nasihat-nasihat yang bagus ya, nasihat-nasihat yang nanti akan membawa kita harus apa yang mengarah ke dalam kebaikan. Faslun fasal kaping 10 fil istifadati yang dalam nerangake ngalap faedahe ilmu. Jadi nanti juga akan menjelaskan terkait apa mengambil manfaat ilmu, mengambil faedah ilmu ya. Faedah ilmu. Faslun fasal kaping 11 bil waroi ing dalem nerangake wirai halal halat ta'allumi ing dalem tingkah ngaji, tingkah belajar. Jadi kita juga perlu membahas mengenai wirai. Wirai itu menjaga diri dari maksiat ya. Jadi fasal mengenai menjaga diri dari maksiat ketika kita belajar, ketika kita mengaji, ketika kita sekolah dan lain sebagainya yang urusannya terkait ilmu ya, terkait menuntut ilmu. Faslun fasal kaping 12 fima yurisul hifdho ing dalem nerangake perkara kang marisake al hifdho ing apal wan nisyana lan ing lali. Jadi nanti juga akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan hafal dan lupa. Jadi di kitab ini juga akan menjelaskan mengenai kenapa kok gampang ngapalin, kenapa kok lupaan, lalian, itu akan dibahas di sini ya, di dalam fasal-fasal. Saya kira fasal-fasal yang akan dibahas di kitab Ta'lim al-Muta'allim Torik al-Ta'alum ini ada banyak fasal yang perlu kita ketahui. Faslun fasal kaping 13 fima ing dalem nerangake perkara ya jelibu kang narik apa ma arisko ing rizki wa malan perkara yamna rizqa kang nyegah ma arisko ing rizki wa malan perkara yazidu kang nambah apa sing nambah ma fil umur yang dalam umur wa malan perkara yan kusu kang nyuto umur wa malan ora ono taufiki utawi pitulung ingsun illa billah angin iku kelawan Allah alaihi ing atase Allah tawakkaltu pasrah ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali ingsun. Jadi nanti juga akan membahas mengenai fasal atau hal-hal yang dapat mendatangkan dan menjauhkan rezeki. Jadi ada ilmunya itu terkait bagaimana cara mendatangkan dan menjauhkan rezeki itu tahu. Kalau kita tahu nanti kita pasti akan melakukan apa yang mendatangkan, apa yang menjauhkan. Termasuk apa memperpanjang dan memperpendek usia. Ini ono pembahasan mengenai itu. Tidak ada pertolongan untuk saya kecuali pertolongan Allah ya. Hanya kepadanya
saya berserah diri dan kembali. Kitab Ta'lim al-Muta'alim ini sangat bagus sekali ya. Kemudian nanti akan kita jelaskan masing-masing dari pembagian pasal-pasal yang tadi sudah disebutkan. Mungkin nanti akan membahas mengenai faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi, mengenai hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.